Masa alama binyoronde Musoda me buruye Maraji musoda rebuye Musoda me buruye Jamaraji musoda rebuye Ambalima musoda todo Angade meni duwa uye Alaga buru mechila Abinga ya rabi Mbalima musoda todo Furudu ne dambeto wa puru nya sabali ida toro jela timina alaji dai puru gawe ida toro puru zo timina igantore tasuma telamani puru le mutore ala puru le mutotani ala uja puru le mutodafala puru gabali ma puru dialo sabe gabali ma puru dialo puru ye pemba on veut que ça va rester le canot de la mode plantier là pour que mère de mon femme ça va beaucoup. Le 9 avril 1959 1955 il est le Amdalay pour le tout temps ça fait les deux il y a un Amdalay qui est un bâton pour le tout temps il va le 28 octobre 1961 il est le moment il y a un bâton pour le tout temps Monsieur Ali Kibeli. Oui. Il va essayer de prendre la possibilité de faire oh, madame, il est le Mamadi Samada. Il va essayer de faire la pour le il mourra. Il est le pour le tout temps. Ambassadeur Amadou Soubekoni à la Générale Arène de Samata. Nous et polygamie. Il est là. Ça va se retirer pour le nom de Ali Kibeli. Oui. Ambassadeur Asala. Aïe de ça. Wamani. Aïe Wanan de ça. Monsieur Mamadi Samata. Ambassadeur pour la Jurima. Adelama. De Jurima. Wanani. Wanani de Jurima. Kero mino oma. Kero sira ka gele. Kero sira ka gele. Kero sira ka gele. Imena ke fam fe sere ya fo lahara be ni ngala. Furu be siri meri la sere ri kam. Suno ko ken ko yam so be na kula. Una on fene be na kula da to an bi to kola. Ni kera fam fe sere. Amanga chenye na bli ya fo lahara. Fembe na kari nyana ima yi nunu fembe sigilen fe ay foto tala no be kungo soro ni furu la parce abina ku nyana fembe na kari nyana bi ni ngala la sere furu be siri meri la awle kama asiri ku ya abina furu min kama furu nyana se ka chen so ci la aka te ka se ko be ka furu min sere ya kemambe amaya sere ya flavro ni be ne ba do mi nyana tanu ko la kauta ani nunu ta oluka sere odron ka sere anyana sere atoshi ka sere amaya nunu filla dro betuguru ko ati nunu folo ni ngara o ka sere mi fodron betuguru ko sere atikete ne ni kera fon fe sere ba nyi ni ka boso ya ni kana folo o de kan mali furna bulote wanani mali furna bule wasaba o de boter ensemble là anga sharia so ta ka en application ko fatir dia oma na me barake non o waso ba kelen be sera misiri kono na ma sera almamte furusiri chokorba be abeba kalama o waso ba kelen be sera église kono na ma sera église la mon père te furusiri o waso ba kelen ni ngalbi ka awla no ma sera aw manga furusiri orato wo seria to manya ni seria te ninunta ani ninunta o le ko ka furusiri o ya furusiri na bule wasaba ndunga kele
wa saba ye furu nini furu moteur de do furu femme de gloni malela na masara furu manga sirire parce que wa saba ye fatate batate balma wora tate ko ya muso de tadu ni cɛw ko cɛlaka ko k'u y'a sara musolaka ko k'u y'a sɔrɔ o doni bɔlen ne kan ne ye yamaruya sara ne ka se ka furu siri mais fili min b'a kɔnɔ n bɛ k'o de fɔ a ye muso mana diya da kɔnɔ sogo sugu n'a ye dɔ fara furu nafolo kan i m'a dɔn muso ko in a diyara a ye kosɛbɛ f'a ye 1000 fara a kan mais jamana ta a b'a jilaja a k'o ba sira a y'a faamu muso ko in a diyara a ye kosɛbɛ mɛnɛ f'a ye 1000 fara a kan mais an ma se 1000 ma fɔlɔ o 3000 don a y'a faamuya o ye seerew ta ye a y'a faamu 3000 in fa ta tɛ ba ta tɛ balima wɛrɛ ta tɛ kɔɲɔmusow de ta don kɔɲɔmuso ka seere min bɛ a doni b'aw bolo dɛ fɛn bɛɛ muso ka seere a doni b'a bɛɛ kun a tɛgɛ muso ninnu tɛgɛ a tɛgɛ u tɛgɛ u bɛ fini sa la u bɛ sabara sa la u bɛ biribiri sa la u bɛ t'u cɛw bara o de to 3000 in ka gɛlɛn dɛ i ma an ka maakɔrɔ fɔlɔ ni furu ni fini a bɛ taa u b'a di an ka maakɔrɔbaw ma musokɔrɔba minnu bɛ yen u bɛ taa dankɔnɔ ni fini kɔrɔmaw fini minnu bɛ yen ni kɔɲɔmuso taara n'a ye n'a y'a don kuma o kuma miiri bɛ na k'a fɔ ko dɔ bɛ yen furunafolo in tɛ manamana ko ye ko ye n'a b'a kalama a tɛ kulonkɛ la ni kɔɲɔkɛ y'an ka fɛɛrɛ sara ka furunafolo sara yamariya tɛ jamana yɛrɛ bolo kɔɲɔmuso ka a cɛ fɛ an kan ka taa kɔɲɔmuso minɛ ka taa d'a cɛ ma a bɛ laada minnu bɔ n'o minɛnkolo sɔngɔ ye a n'a ka famille ni mɔkɛ mini ni fɛnw anw tɛ laada wuli dɛ jamana tɛ laada wuli dɛ mais jamana ka sariyaw de bɛ labato parce que n'i m'a fɔ mɔgɔw t'a faamuya minɛnkolo sɔngɔ ni fɛnw o ye du fila ni ɲɔgɔn cɛ laada ye laada an t'o wuli mais sariya ye min fɔ o de bɛ labato ni ye diyagoya ye f'a ka fɔ nɛn ka don a ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw k'a faamuya furunafolo jamana kɔnɔ Mali la Mali furunafolo ye 3000 o 3000 de bɛ sara misiri kɔnɔ o 3000 de bɛ ɲininkali kɛ église la o ɲininkali de fana bɛ kɛ n'a ma sara ni côté 3 si man ka sara mais comme muso a jara dɔw da kɔnɔ k'o ye 1000 fara o ta kan n'a ma ni dɔ y'a jɛ ne tun tɛ furu si hali 1000 kun ye fɛn fɛn jɛ b'a bɔ k'a di yan sa sinon furu tɛ siri mais comme dɔ farala a kan a bɛ faamu kɛ o ye musow garijɛgɛ ye an bɛ tɛmɛ n'o ye o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛna papier min kalan na sisan kɔɲɔkɛ ani kɔɲɔmuso kalo 1 de b'a bolo bi ye kalo 12 ye ka bila kalo kura 12 la ni fili yera a tɔgɔ la fili yera a fa tɔgɔ la fili yera a ba tɔgɔ la fili yera a woloyɔrɔ la fili yera seerew tɔgɔ la a bɛ segin ka na n'a ye kalo 1 kɔnɔ mairie bɛ segin a kan ka dilan aw ye fu a tɛ wari sara a ye kuma lamɛn dɛ kuma bɛ n'a fɔ don kuma bɛ n'a fɔ yɔrɔ n'a y'o jɛ nafa t'a la kɔɲɔkɛ ani kɔɲɔmuso kalo 1 de b'a bolo o kalo 1 kɔnɔ ni fili yera a tɔgɔ la papier in na a bɛ segin ka na ni papier ye mairie bɛ segin a kan ka dilan aw ye fu a tɛ wari sara mais ni kalo 1 tɛmɛna ni tile 1 fu tɛ dɛ a bɛ wari sara papier in dun n'i y'aw ɲininka a b'aw kunna sa ko furu papier ne tɛ n da don o la parce que comme an b'o kɛnɛ de kan papier nafa camanba de b'a la papier bɛ se ka kɛ sababu ye ka wolosɛbɛn dilan aw yɛrɛ la kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso a bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka wolosɛbɛn dilan papier bɛ se ka kɛ sababu ye aw denw ka wolosɛbɛn mana kasara a bolo ka wolosɛbɛn dilan aw denw na papier bɛ se ka kɛ sababu ye aw den k'u ta u ka INPS n'u ka AMO aw ka furakɛli kɛ papier bɛ se ka kɛ sababu ye aw yɛrɛ ka retraite n'a ka INPS n'a ka AMO k'a labɛn aw ye o kuma ɲuman ye papier manamana papier tɛ parce que a b'aw kunna ko furu papier tɛ n da don o la quoi parce que o de b'aw kunna don o don nafa de bɛ papier in na o kuma a kana kulonkɛ papier in na ni min fɔra ko jama ta an k'o kɛ n'a fɔra k'i kelen o to yen carte d'identité a y'a ban ka t'o kɛ mais a bɛ boli a bɛ taa wari bɔ k'o kɛ hali sisan mɔgɔw tɛ k'a faamuya a fɔra k'a sisan dɔw bɛ k'u ban kɛli ma parce que u bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛ a fɔra vote de tɛ kɛ n'a ye vote bɛna kɛ ni biométrique de ye a man tɛgɛ la machine a bɛ ka fɛn bɔ ani carte d'identité n'a sisan n'u m'u nɛn la fɔlɔ hali sisan mɔgɔw tɛ k'a faamu i cɛw tɛ banque ka carte d'identité kɛ i b'a k'i yɛrɛ la carte d'identité nafa ka bon komi i yɛrɛ b'a ye n b'o information d'aw ma fɛnɛ a k'a faamuya parce que kuma fɔcogo ni mɔgɔ minnu bɛ k'a faamuya sugu kelenw tɛ a y'a faamuya o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛna sariya papier kɔnɔ sariya papier min ni sariya so y'a bila mairie ka bolo kan furu ɲɔgɔnma fila furu minɛcogo ɲuman furu lakarani ani furu taabolo ɲuman extrait du code de mariage des devoirs et des droits respectifs des époux article 7 la femme ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier muso k'i se k'i to furu la ka taa don furu wɛrɛ la a se ka kɛ sariya tɛ sɔn ma muso i se k'i to furu la ka taa don furu wɛrɛ la a se ka kɛ sariya tɛ sɔn ma les mêmes dispositions sont applicables
à l'homme qui a opté pour le mariage monogamique. Toutefois, l'homme ayant opté pour le mariage monogamique aura la faculté de réviser son contrat avec le consentement exprès de l'épouse. Au Shara Kelebi Bulcheka. Tiamiko a temuto poita muto kelingo. Ko safa Allah nanu yakaye. Akabina muto plananta. Shara ti jena peu. Pani muto pola kasigi. Fo bengam papier ka te wonyo ta sona pour une sekake. Tiens, ni ko temuto poita muto kelingo. Ko safa Allah nanu yaki. Iko ibina muto plananta. Shara ti jena peu. Fini muto pola kasigi. Fo bengam papier ka te wonyo ta sona pour une sekake. Toute femme étant engagée dans les liens du mariage qui aura contracté un autre avant la dissolution du premier sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 12 000 à 1 200 000 francs CFA. Comme Mousso. Et il se fout de la cata de pour la cata pour la masse à Charabi nommé. Ni Charabi sur Charabi Nyangi. Kaloro Kasso, sans savoir Kasso, et voir ça va plan que l'on cata milongé à l'Ouabina. Mousso c'est qui se fout de la cata pour la sur Charabi Nyangi. Kaloro Kasso, sans savoir Kasso, et voir ça va plan que l'on cata milongé à l'Ouabina. Il en sera de même. L'homme ayant opté pour le mariage monogamique et de celui qui a 4 épouses légitimes aura contracté une 5e union. Au Shara Kelebi Bulcheka. Kemi Kunga te muso poita muso kelingo. Ko sa bala nan roya kai. Aya duga muto plananta. Atra muto plata kalama. Ni Shara ke to zero. Shara bi nyangi. Kaloro kaso. Sans saba kaso. Ibi war sara wa plan kemenan kata bilongele anwabina. Au Shara Kelebi Bulcheka lo ko. Ani damela ko. Olu munu be no muso ko niga wulla wul bol ba to bi samoya. Muso tra gamba bana watoto. Muso tra ga dembitin to jina. Muso tra ga denen to. Ka to muso nan da bole mbubulo to gono. Ambe durna ta ga duma. Olu ke Shara nan defo. Ni Shara tra la kan soro. O me damla kan soro. Shara ba susu. Kaloro kaso. Sans saba kaso. Abi war sara wa plan kemenan kata milongele anwabina. L'officier public doit prêter serment son ministère à ses mandats sera puni de même peine. Au Shara Kelebi bole en yereka. Amune meri ani préfet sous préfet jamana yamara di amunu manga frustri anga do muso do be afurma sa ya tu ado pour werla cedo be akate muso rata muso kelengo ay muso plana na maka to muso plata kalama trabla gado be amado muso nanda pale mo bulo ay tu ay durna ndamo ni shara on soro shara mo nyangi ibabo to re nyangi na to mina. Article 8, l'homme qui a 4 épouses légitimes ne peut contracter un nouveau mariage. Mali shara genanai mali kebe bisega muso taponani ni nani dafara shara dafara iseka temoko. Article 30. Le mari doit protection à sa femme. La femme obéissance à son époux. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Chez Kakanga Mousso Numbuya. Akanga Mousso Nuntama. Akanga Mousso Nunkishi. Akanga Mousso Numbere Bere. Akanga Mousso Nunneke. Siki Kakuma, Ani Jenyoya. Okanga Teme, Ani Yonje Boya, Ani Sabali Kona. Sharadi Aposuna Mousso Mapa Sharadi Kumakam. Mousso Kaka Sabala Chakuro. Na uchagua kamito wakato na uchagua kamiga kake na uchowe mimi nafe atake bunya anisabali kona na uchagua kadana makadai sharadi hapo suna uchowe mafa sharadi kwa kama. Article 33. Ils contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligation d'assurer la direction morale et matérielle de la famille, de nourrir, entretenir, élever leurs enfants et préparer l'établissement de ceux-ci. Sharadi ko dula ngene mali o jago lebe afula beka che animusu dula balolu bola Doula kanani bola, doula tanye bola, ko surtout adieu. Adieu ngal lamo onuka kala. Lamo oyanga lama di antabolo nyumaye. Kala yo utadoni nyi romna. Ko yekeni ko yamuso. Jago ya abel lamo nyumanda duma, jago ya abudo kalama. Sharari afo. Article 34, le mari et le chef de famille. L'outil de frère, l'outil quel est le chef de l'outil. Article 34, le mari et le chef de famille. L'autorité flairée, l'autorité quel est le chef de l'autorité. En conséquence, 1, les charges du ménage pèsent à toute principal sur lui. Ola du musaka famba tababeche, n'abissé rabaka du musaka meta. 2, l'histoire de la résidence de la famille lui revient. Si vous avez quelque chose comme ça, ni tu vas beski bumagoya, ni tu vas beski kidal, ni tu vas beski magan. Quel ami bon de bila batu, président a commenté, mairie a commenté, faka commenté, baka commenté, tchaouri a commenté. 3. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la réservoir. Na où tu as beaucoup de choses, Diagoya Abta Skoufi. Diagoya Aba Mousso Bissimina, Diagoya Beshiron Gadouma, Charadia. Article 35. Dans les mariages polygamiques, chaque épouse est considérée comme un ménage. Nous nous mettons taponani. Nous sommes kelin kelin oya damagwadi. Nous sommes kelin gwa kelin. Nous sommes pla gwa pla. Nous sommes nani gwa nani. Si la femme exerce une profession séparée de celle du mari, elle doit contribuer au chef du ménage. Mousso. Ikra ministre de haut.
i kɛra fonctionnaire ba ye o i kɛra jagokɛla ba ye o i kɛra bi sɛnɛ de kɛ o i kɛra bi nafɛnfeere de kɛ o ko n'i b'i boloma yɛlɛma kɛ n'i bɛ dɔ sɔrɔ sariya ɲini fɛ k'a diyagoya i kan se ye min ye ko ka k'i cɛ dɛmɛ i cɛ m'a fɔ sariya de y'a fɔ. Toutefois, il est interdit au mari d'utiliser les revenus d'une de ses épouses au profit des autres épouses. Entra travela kakaram. Entra damela kakaram. To sharia ti jena epeu. Che, ika muso do bolo femine, iko di muso were ma, ika muso do kana bolo ta, iko do muso were la. O do travela kan damela kakaram. Ni ngoi la dir kan damandoy, nangu me ko kala furu nyoma nyongo che. Ko ke ani ko muso. Yala na wa yoro mi famu ni ni ngali mbabulu na biso ko ke yala ngata meni barato ni fami fora ya famu ni ngali tibulo abila batu ala ka sabal damo ne ba mi fora ya famu ni ngali tibulo abila batu ala ka kete kuma sero de kuma kuna de sero le abia sero pere kama pour se moi ga fa ibe abda ke mo ko rebini place lo ni progression ta mulama anini ima famu voilà bala bena tabulu le kunde yo bala amadu temeli be amadu temeli yala ibe kurtum sanu be buru lawa lo kurtum sanu be buru sero ayame d'accord kurtum sanu go yala ibe amadu temeli be buru lawa ibe muni be buru la ibe amadu temeli be buru la sero ayame kurtum amadu ko na la no ga muto re parga yala jena nae ako soro bole me nyona mo ti nyona me balle e kalu manasa amadu worum ne bela jolima abaya wakili ke meduri ma to ne bo sara o ta sigidia akuyi na tabi fine amone nga war rota atradi muto rema ay nga war keta ni sago bi ga warula sago ba ga warula o ti nyo ve baki do la me sego ni ndama ira ibo kai priga ta kasika fulu ko kesero nyana kane gadige ga akofuru o ne yamoria ne ka furu siri aw ɲɔgɔn cɛ wa furu siri la ɲɔgɔn cɛ bi ala ka kan muso danbe ye furu ye maraji ye muso bɛgɛrɛbu ye muso danbe ye furu ye jamaraji ye muso bɛgɛrɛbu ye an balima muso tatɔ don an ka dɛmɛ ni duwawu ye ala ka furu mɛsi la amina yarabi. Devant le maire, on s'est dit oui. Par le Coran, on est unis. Muso munyune mesi bo chefana. Ala bedendi mami minafa. Munyuka sabali osogolo njata. Ala bisonde na gosunjata. Natoroma ni tagatire bungola. Ni tagatire bungola. Raname dolu kina aleti. Ika dolu keifa aleti. Yuri yari, yuri yari, yuri yari, yuri yari, yuri yari, yuri yari. Muso dame furu ye, maraji ye muso bagarebu ye. Muso dame furu ye, jamaraji ye muso bagarebu ye. Ambalima muso tatoro, anga deme ni duwawu ye. Ala ka furu meshila, amina ya Rabbi, amina ya Rabbi. El Diablo Jime, Mama Lasta, Sori Ibrahim, Segou Fadiga Fokaiba, Maréchal de la Zazo, Betaiso, Sigoro Cheki Deshi, La main